دوسام الساس مليلي نوسع سعي ناين في يوم قال زين تدس يقول لي تيسنا خاطري شنو كني لها زين بغا بريزونتير على شكل دي تاسنكا تاسن كل سنسف باش كنا نحفظ قبايلي الزلف الأول تزورا السنة فالمير ثم قراتي ذكرى هذا السنة لا سي بي يدي ساولني وكن أبريزونتي على بدي واش ندير كسا سينا فالمير مسيو بيبان أكد ليكيب ينسك المردان فالمير نولي كونويا فالمير نسينا سيما السلام غنساعد الوقت في كرزن يمد نصلا جوستمون أفلاش مشطح اللي بغانا نتفقوا عليه ذاين الصفرحة لا تصطا سورتو ذاك اللي فرنسا إلا les parents أتسجل نتفقوا عليه ديجا كوخا مي وراو نسن سي تريز امبورطون إلا قرا هضرني وراو نسن نتفقوا عليه فوالا زمرا ديمير سي غراس او بارون لي مولا نسن سنيف كان الجهل ولا نسن باش كنا نتسن كل سبت خاطر لي مولا نسن حني ديتاوين سنيا سن ميرتم قرنت لي مولا نسن ماشي يوكي لنا سا ويا كي تاسن قاس السبت ما كتوالي الله يبارك فيها تشورا زكا لا بعد دو سناري مرة عطاسي دو سنارا خاطر كني صغيرة دو سنة لا غريف ويانا دو سنة كني خامس قبيلي د العواشر لي فاكونس لا نوي ذاك يروح نهار سمورت لا نوي ذاك يروح دي جون فاكونس اما سا لا دو سنة كي لا غريف دونك عطاسو دو سنارا مي اسنينا وتقلق سالني غاسن ديجا سولني يد فغان لو كان حضرنا كوايا رانا سولني دناني من زمالات نوخرنا كان راسو توقات ثارا خاطر كوم سي فيلمي دونك هذا عندي بيوتيوب فيسبوك السيت لا سي بي دونك خاص وإذا يكون حضرنا لايف مع كثورة سعن تاويل باش إلا تاويل تورا باش كنا توالين تيكلت النظام بغيخ تم زوارو دونك الصح يغدي سملا الناس ذو شندو مكسا ها هكا ذو شندو مكسا en fait يغدي سملا مرض أهز مرض دينير كاسي موالن ميلا سقبايلي نصرو ميس نحكو كاع تاع سيطاكي en fait شندو مكسا en fait مكي ثوغ لا بي دي هاد سميتها لكن لا شانسون يقول شندو مكسا خمات 2015 pardon 2015 ديال الالبوم سين تساوت دينا لي ثمورث لا لا ديالهم داك اللي هو سميت كمال بن طه سي ان بيديست يخدم القديش يقرزن يسوف غادي كان دي بي دي وميقار عزول هكذا عزول الى سميت عزول لا تاير يعني سميت قجمامه فوالا دونك يخدم ديجا دي بي دي اللي ناض روحتي كثير ايوا كنا نخدم لا بي دي كي جوستومون في لا شونسون كينو شن لو مكسا فوالا دونك تفرض اون بي دي إذا لا بي دي إلا لقيس واش ندو بكسا صدق إلا لقيس الألبوم واش ندو بكسا عندها زمان ما تغرم لا بي دي وميم طون تسلمي لا شونسون واش ندو بكسا زمان ما تغرم مستقبليس خاطر ما ونقرا إلا كتغرم شي طوح مثلا خام قام دوله شي نغار نسعرا فولاش لي زيكسكيوز هاساني مولان ونزراتنا ذاك لا زمان ما تغرم مستقبليس ويا الناس لها طاس كتاع جيده طاس زين زاد شغل خاطر تقبالي تمسرح تقبالي تنهضر كلاس ça تسلاين كادفيد ادوني كان لي باساج اني ذا شغل حلفه غيماني وذي زينو كفانو تولي غيوك الحشاوي شنو كيتدر كان سمد عاشر جالس ويانا لاغن ادفيد دار نطاس تاخشتي الهان حلاو نطاس ادونتي توغاشي كلانو كامي الامي صدوك لا سين حليش الفن الشلا لا بي دي مزمار ديني ضيواشو Donc c'est un travail de collaboration avec Kamal Bertaha, un bédéiste, avec Nikine. Donc نقصد نخدم الشغل كي ensemble et وكين justement نخدم la promotion de la culture نعمل دي ثمورت خاطر من دي ثمورت محواج la promotion de notre culture et ذاك دارنا surtout ذاك دي فرنسا. نزوار الشغل كي لا بي دي واش ندو كيسا نساعد دي بروجي اونسومبل كي كمل بالطاحه وكنا نبدا نسوفا جوستومون ابري اون فوا كي واقي الحاشي طوح هذا له شغل وتسمحنا لكن en fait واش ندو كيسا لو شاكال البرجي دونك لو شاكال البرجي سون دو personnages familiers de nos vieux contes kabyles le chacal il est l'ennemi des chèvres des brebis et de la volaille. De ce fait, il est le symbole de ruse et de malice. Nous avons وشن تحرشين وشن تحيلة
واش ندرنا بالخدع فوالا. شو غادي تفهمنا له واش نوكسا؟ واش نوكسا اون فيت هاد نسميتي لكن هاد زمرات بينا لكن اللي تقصد تاكي واش نوكسا الا باغ اكزومبل اوكسا يغفلن في الماليس يسد واش يتشاس تخسي دونك بينا اغفل لي غفلكنا لا خداعي تخدع غادي تنافى تقدر تنافى خداعي إذا ما ديال سانو تركا عند إلا واش عند إلا وكسا هذا عمد يوكل هذيك الشموش نخضعي دونك دينا لا شوت سي اون كومبليسيتي غير واش اك وكسا دونك دينا صدير يعمد يوكل هذيك الشموش نخضعي هكا مي الا اللي عندنا الكاميرون عند إلا وكسا تو سامبلومون يغفل يغفل لي بريك شمد وشم يشمد القضاء يتشاس تغسل دونك دينا en fait tout simplement parce que يتخدع خاطر الشم دا خداع الشم يساعد حيله هكا تدنا سيدي كاين لو سامبول دو روز اي دو ماليس يكشم واش نديت لاصفار واش نديت لاصفار يفرقيتن كل يوم دايره فوالا دونك ما يكشموش ندير قضاعي زرا ماشي يخدم واش ما يكشم قضاعي سوا ديك اشتغلت نادي ما تخسر مكتاب ديال تينيت بيبان مسيو بيبان اللي صنصنو مانا قاعد تما دو ساعه ورس في باش ندوي كسا اللي واقع لي زاني كل اني بيبان 60 1960 بيبان الفيلاجينس انك يسد واش اثني طاكيا اثنيتش لو نيتيتشان سي لي فيلاجوا يكتشالوا شي باسكو الوقت لا لاز إلى لاز دونك ils n'avaient pas le choix بعد ما ندوش واش النيز عند سكن فهمت تشد. Comme quoi, il y a aussi parfois la nature, elle peut. La biodiversité. La biodiversité. En tout cas, c'est une histoire franchement qui m'a vraiment touché. Merci bébé. Merci bébé. C'est tout bébé ça. C'est comme quoi la nature, elle peut aussi réserver des surprises. Parce que la nature, l'environnement, الحوايج نزمر نحفظها ما نروح الزيانة مي شي زعما غادي ندير في الزيانة في لي فوري في l'environnement. l'environnement تسميتها كنا نحكوا هكاك تقسيطينو كاينه في الميليتونتيزم كي l'environnement تسميتها كنا خما une chanson intitulée Damoussa, Damoussa. Et donc cette chanson se veut comme un cri d'alarme sur la dégradation de l'environnement où j'ai rassemblé 33 artistes pour faire un appel commun et l'objectif est de sensibiliser les citoyens et les acteurs de la société civile à la protection de l'environnement. Voilà. Donc c'est une chanson à Khamar avec une participation de 33 artistes. L'un les Algérois, l'un les Mzadiens, l'un les Chaouiens, l'un les Qvailiens. Là même une chanteuse russe qui a participé aussi dans ce clip, voilà. Une chanteuse russe, oui. Tchna? Non, non, Tchnad Strussi. Voilà, la chanson. Alors la Russagui, je l'ai rencontrée il y a très très longtemps, c'était en 2003. Hein. On a partagé des scènes comme ça dans le cadre des festivals et tout, la Guinée de Paris. Et donc il y a 2 ans de ça, donc je l'ai recontacté, Nemlel, c'est la femme c'est une russe. Oui, mais ça va être difficile. Non, à travers la musique, tu vas apprendre la langue. Donc c'est très important. Même pour les enfants. Hein. À travers la musique, on peut apprendre une langue. Donc tout ça, on a répété ensemble. Et ben je l'ai fait chanter. Et puis après la suite, j'ai contacté une chanteuse thaïlandaise, Stena. Vous connaissez, je pense, Stena. Donc on a un trio des Aubervilliers. Et j'ai rencontré aussi une chanteuse indienne, Kif Kif, اسمها c'est Coco. Je l'ai fait chanter aussi Stqbaylit. شنا Stqbaylit, شنا même l'album إنه عدل ماشي واقي وأنا عدل. شنا هي نوسات Stqbaylit, شنا d'autres aussi d'autres chansons. Voilà. سميروها à l'Azerbaïdjan en 2014 dans le cadre du festival L'Art en Action en Azerbaïdjan de Bakou. J'ai rencontré un artiste azerbaïdjanais, Kif Kif. Donc, durant le festival, parce que c'est un festival qui est très mené Sharem Goussel, donc, c'est la chanson Badr Badr, c'est la langue azérie. Donc, on a fait un échange linguistique. Voilà. 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 Un échange de bons procédés avec les femmes. Exactement.
اللي غاس كونوا يتقاربوا توعر قبايليت انا معنا لان رياض ماشي القبايل مولانا القبايل سلم القبايلي تروحوا مرمول دونك à partir d'aujourd'hui قصه نتاعون حضرت السلا بلي توعر قبايلي صح ماشي زايد شي دينا اللي بلاد دي برانيين شنو نسقبايلي لا وي بارتون دي مومون شنانت هنديين شنانت قبايليت شنانت لي روس شنانت les italiens parce que j'ai rencontré aussi un italien qui a chanté aussi avec moi en kabyle donc شنانت ويرناهم donc كونوا راه يسهل سلام لي بارون الله يبارك كخام زعما تعرفوا قبايليت donc c'est encore plus facile. En tout cas, avec la musique, on peut apprendre une langue, on peut, c'est reposant, c'est relaxant et aussi ça permet une ouverture vers l'extérieur. On peut être l'ambassadeur de sa culture à l'extérieur aussi, c'est ce que Zayn, tu as fait aussi parce que avec cette tournée internationale, avec tout ce beau bouillon de culture que tu as créé autour de la chanson en général et de la chanson kabyle notamment. Et puis avec des belles thématiques comme celle de l'environnement, finalement, effectivement, la musique, il n'y a pas plus fédérateur que la musique. Ouais, c'est très très important. هذا الصرومي باسكو زرا بلي هو يا نار لا ميكسينا لا مليح قبايليس فيك ولكن اما زاينه ما نفهم بلي عاد نسخلو نخدم باش كمان نمسفهم ياك خاطر دوك لندوك مسلايين اللعيبه هذه تفرقن مي رياليتي دوك لندوك مسلايين كل يوم انت مسلايتيش كل يوم انت مسلايتيش مي راني لا قضيه هذه يلدي المخيف باش هذه قدر هذه هضر في مسلايين نظام زين عطاس الحوايج اللي هضرت في لا شونسون شنو من بعد Oui, bien sûr, j'ai préparé même le percussionniste hier, on est quelqu'un de beaucoup de derrière. Ça, c'est la surprise. Voilà, ça merci. La guitarino. Donc, on va chanter quelques chansons tous ensemble avec les enfants. Voilà. Ah, super. Donc, Adloralou, Alchina, Amala Kriven Fek. Autour avec les enfants. Donc, Zayn, tu travailles beaucoup avec les enfants autour d'ateliers de recyclage, des parades environnementales, écologiques, pardon. Sensibiliser à l'environnement. Je pense que c'est très important en fait d'organiser des activités éducatives pour enfants, pour les impliquer justement dans la protection de l'environnement. Juste un exemple à Aubervilliers, un sujet justement des ateliers de recyclage et dans des centres de loisirs et des écoles, des ateliers de recyclage. Et juste un les pots de yaourt par exemple, ça smoke les yaourts je pense. Donc tout ce qu'on jette à la poubelle, en fait on peut le réutiliser. Les pots de yaourt par exemple, des Aubervilliers, donc des pots de yaourt parce qu'on leur a demandé justement à chaque fois un yaourt, il faut le mettre de côté. Ah oui, donc on a créé à l'occasion justement de l'année dernière, à l'occasion des fêtes de fin d'année, on a créé une guirlande à partir des pots de yaourt. Voilà. Et après, sur chaque pot de yaourt, il y a les qui se mettent souffle là. Et c'est bien. Fatima, c'est court. Fatima, ton prénom. C'est Fatima. Fatima. Donc sur le pot de yaourt, il y a marqué Fatima, marqué Célia, marqué voilà. Donc les enfants, ils étaient contents. Donc ils ont créé une guirlande à partir des pots de yaourt. Parce qu'un exemple, il y en a les, je sais pas, par exemple la boîte d'œufs, au lieu de la jeter à la poubelle, ben vous la gardez, vous pouvez par exemple créer avec les bouchons en plastique. Les bouchons en plastique, vous allez créer une fleur que vous pouvez offrir à votre maman, à vos mamans. Voilà. de recyclage artistique. Oui, je vois que vous opinez du chef, mais... Je rappelle aussi que ces ateliers, en fait, c'est un artiste peintre, Rima. Yazid, d'ailleurs, il a exposé même, il a gagné ses tableaux de peinture. Donc c'est en collaboration avec lui, parce qu'il est artiste peintre. Donc Youssef à l'Aubervilliers, donc
on a travaillé tous ensemble voilà, sur cette thématique. الجواز أتصل الحوايج اللي تخدموا اليوم الباركور يونيك أما دي شنا أما ليكولوجي أما سمي المسلايين النساء بغير لو كان نبغى شوية على السفير اسمي سي تدافي واسمي سلم صلاح سلم اللي تزكى المصلى نو أنا ميكزران Alors, là, j'ai qui les à Zogen, pas à Zogen, le Saoul à Bouzgen. Voilà. Bouzgen, on est de la terre de Bouzgen, donc de la commune d'Iloula. Voilà, les voisins. Bon, c'est qui la madame? Ah, rien. Voilà, donc ils ont fait Djélanique. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc le Sla, le guide est Iloula. Et justement, tout à l'heure, on va la chanter parce que, en fait, j'ai créé des associations. Youth de Aubervilliers en 2008. Après, on a créé une annexe Saint-Denis. Ensuite, j'ai créé notre association à Bessancourt dans le 95. Et là, on vient de créer notre annexe, le 93 aussi, à Livry-Gardon. Et on donne des cours de Tamazight. Ah, c'est le même d'accord, il était les assos. Donc, il a une casquette Mera, tout le حوايج وقيل plus tu découvres le plaisir de notre حوايج qui قام plusieurs cordes à ta guitare. Ma guitare. Et toujours à travers ma guitare. Toujours à travers la guitare. Justement, Meloui, c'est qui guitare. C'est là le conservatoire des Nani Msla. Ah, c'est le conservatoire de Msla. À l'époque, on a fait les autres années de tenir en plastique. des fils avec des garafes. Voilà, le conservatoire, c'est le meilleur conservatoire qu'il y ait. D'accord, il est en plastique avec des fils de garafes. Et puis voilà, on crée une guitare et puis on joue comme ça, même si elle n'était pas accordée et tout, mais juste pour le plaisir. Ma première guitare, c'était pas la mienne en fait, la guitare, c'était pas la mienne. On avait une guitare d'un cousin avec le village, à faire l'année, tout de suite à faire l'année, mais le mien. Alors c'était en 86. 86. 86, j'étais. Voilà, je suis à peu près. Donc en fait, cette guitare en fait, elle fait le tour du village. Parce que c'est la seule guitare qui est faite. Donc c'est la seule guitare qui est faite. Elle fait le tour du village en fait. Oui, voilà quoi, c'est une guitare. Par exemple, guitare, ça une semaine. Après, tu as Blaïd, après, tu as Jamal, après, tu as Waïd, puis il fait le tour du village. Et une fois, il a fait le tour de la commune d'Iloula. Parce que la commune d'Iloula, de la commune de toute la commune. La commune, ça a 17 villages. Ça a 17 guitares, il a 20 les artistes. Voilà, ça c'est les artistes. La commune, il a un grand artiste, Farhat Mhenni, Farhat Mazir Nemoula, il a Mohdou Alik Zar, de la commune. Pourquoi c'est pas la guitare qui fait l'artiste, c'est l'artiste, il peut dépasser les difficultés matérielles. Franchement, il a vraiment مسلم دشيدنا سميت لا مشطوح يسعى sa guitare. Ça veut dire qu'il a sa guitare. بعد اسمك سعى sa guitare. Il a un chinois. C'est un autre guitare qui est le msalla, voire même toute la commune. Donc il l'apprend pendant une semaine. Donc lui on a resté au conservatoire. La chance que vous avez, donc les hommes la guitare, oui. Pourquoi pas. C'est important pour moi. Cet aspect de ta biographie. Et ça arrête la question de parce que tu as rien fait, à mon enfance, ça me fait plaisir. Voilà. En ce moment, je suis là, donc voilà. Par rapport à oui, la guerre parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui se 2-3 fois par mois. Wow. Parce que j'active beaucoup là-bas. Hein. Justement, parce qu'en fait, écologique. La première action écologique d'organiser,
c'est une opération de nettoyage où j'ai appelé une vingtaine d'artistes qui جلسنا عليه في فلاوان الحفاحات على الصامولود تصفص les artistes ديوسان قاسي عبد الرحمن donc je mets une trentaine d'artistes et وكنا نروح على البرج نتاع قصف ما تسمت برج نتاع قصف عندي ديسكا on monte des modes à essayer de savoir on allant vers Takhorf voilà اوكي voilà barrage de Taksaf donc on a nettoyé le barrage de Taksaf le brûler les sacs en plastique il y en a si vous connaissez les artistes je mets avec fait قرعتني البنات اللي قالنا les sacs en plastique donc je mets et en plus on a incité en fait même la population à tirer na ودي تاع دينوكس كاروس وفانا تاع نادوكس les artistes donc حبسنا avec leurs familles leurs enfants et puis ramasser avec nous les déchets. Donc c'est la première action que j'ai organisée en fait les Fioul. Après ensuite tout ça de la parade écologique qui existe dans le cadre du festival d'environnement et qui existe Village Aravé. ما تحكوا شويه في لاس لا باراد ايكولوجيك دي زيكزيكت Voilà donc le Village Aravé dans le cadre du festival d'environnement des familles, des artistes, des musiciens, des chanteurs, des théâtre. Donc le hog en fait, et en même temps on sensibilise et on nettoie. Donc le hog, toutes les familles et tout. Et donc c'est pour sensibiliser les citoyens, les acteurs de la société civile à la protection de l'environnement. Voilà donc le hog en même temps c'est la musique de la Moussa, à travers toujours la musique on peut faire beaucoup de... Pour revenir à la vidéo je vous incite vraiment à la lire d'ailleurs Madoura les vacances de la classe mais pour l'instant vous avez 15 jours les vacances donc devoir de maison vous notez sur vos carnets الصغارهم بلاش الكارني دوغالو ما دوغالو ما بلي با جاك سمير سزاين لمصلا في الدربي وندي ذكرى اني ذاب روحه سكر الجدود دخله لمصلا في الدربي وندي ذكرى اني ذاب غصغر سكر الجدود دسا شونتي لمصلا في الدربي وندي ذكرى اني ذاب روحه سكر الجدود دخله لمصلا في الدربي وندي ذكرى اني ذاب غصغر سكر الجدود دسا غصفغر برا فغير كان بمغورة غسنوذا داك ثيمورا فغير كان ذي السينة ناقي الغدو صغارة يطفي الوقت صغلفة مع نوثات صغارة فدرت ندي ذكرى لمصلا فدرتي وندي ذكرى اني ذاب روحه سكر الجدود دخله لمصلا فدرتي وندي ذكرى اني ذاب غصغر سكر الجدود دسا نوذا غداك في مثينين لحو غرق ضيع غارة آذار يتنادين يتساوي دنا غيتسجى يقوني وين يقوني سبع ثغثر ثمارة غصروح غيل بحارة كين لمصلا قولي دلا لمصلا فدرتي وندي ذكرى اني ذاب غروحه سكر الجدود دخله لمصلا فدرتي وندي ذكرى اني ذاب غصغر سكر الجدود دسا عكني بغو يروحو مذن يسقر بنا غيسبعد غسيني السرماك وثياف غسيل رباح ينفل دوني ثان شفت غوثك وثانك نفغو يغفل غرث الدرتي سديو غالت يافك ويدي حمل لمصلا فالدرتي وندي ذكرى اني ذاب روحه
ساكن الجدودة دقلا لمصلى تدرتي وندي ذكرى أني ذا فوز بغا ساكن الجدودة دنسا أثي سعاد تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا فيك زير تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا بوزريعة تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا ثاقصف تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا أزفون تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا أقفو تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا سيدي عيش تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا إيواضيا تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا الجمعة تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا توفيرت تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا ثبور تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا تزمر تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا لمصلى تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغروحة ساكن الجدودة دقلا لمصلى تدرتي وندي ذكرى أني ذا فغصبغا ساكن الجدودة دسا